Hello guys, welcome to my channel. My name is Karen and the name of my channel is PR Girl for Puerto Rican Girl. I hope that everyone is doing well and safe. Hola a todos y todas, mi nombre es Karen y el nombre de mi canal es PR Girl por Puerto Rican Girl o la chica puertorriqueña. Espero que todos estén bien. In today's video, I will be doing an unboxing for you. This is a package that was sent to me by a dear Pandora Sister who also has a YouTube channel. Este es un paquete que voy a abrir hoy con ustedes. Es enviado de parte de una hermana Pandora que también tiene un canal aquí en YouTube. So if you're interested on knowing what's in here and who sent it to me, please keep on watching. Si están interesados en saber qué hay aquí y quién me lo envió, por favor sigan viendo el video. To me, it was important to do this video in Spanish and English that is bilingual because I want to make sure that everyone understands the message that this person is trying to convey through sending me this package. Quería hacer este video tanto en español como en inglés, o sea, bilingüe, porque para mí es importante que todas las personas sepan lo que la persona que me envió este paquete quiere llevar a través del mensaje de Hermanas Pandora. Okay, so without further ado, let me take out the things that are in here. So there is an envelope. This is a card, a note that says Karen. Primero voy a sacar las cositas que están aquí. Tenemos un sobre que dice Karen. And then there's one. Y hay aquí un paquete. Two. Otro paquete, número 2. And then there's one more. 3. This is beautiful, and I know this person's favorite color is pink. Y yo sé que el color preferido de esta persona es rosado. And the person knows that my favorite color is pink as well, so we share something in common there. Y esta persona también sabe que mi color preferido es el rosa, así que compartimos algo aquí. Alright, so I will start with the envelope. Voy a empezar con el sobre. So let's take a look. Vamos a ver. Bueno, lo tuve que romper. I have to break it. I'm sorry. Okay. So this is a card. How special. Special, thoughtful, caring, generous, kind, sweet. So very nice. Dice especial. Una persona que es pensativa, o sea, que piensa bien las cosas. Que se preocupa por otros. Generosa. Dulce. Y super nice. Entonces aquí dice... You are the best. Thank you. Tú eres la mejor. Gracias. Sisters forever. Hermanas para siempre. Riri Babe, a.k.a. Sherry. Riri Babe, a.k.a. o alias known as Sherry. So you guys know now this is from Riri Babe. Esto es de parte de Riri Babe. Que también, ¿verdad? Su nombre es Sherry. Vamos a ver qué es lo que dice por aquí. Dice, my sister/friend. I truly appreciate all the love and support you have shown to me over the years. You're such a beautiful woman with a kind heart. Some have forgotten about the sisterhood, but you most certainly did not. Oh, how sweet. En español dice, mi hermana amiga, realmente aprecio todo el amor y el apoyo que me has demostrado a través de los años. Tú eres muy dulce, una mujer muy dulce, con un corazón generoso. A veces algunas han olvidado la hermandad que tenemos en esta comunidad, pero ciertamente tú no. ¡Qué bonito! Thank you so much, Riri. You are so sweet. So yes, the concept of Pandora Sister, I don't know who actually came up with this. No sé realmente quién ¿verdad? Trajo el concepto de Hermana Pandora. If any of you know, please let me know in the comment section down below. I would love to know and give the credit. Si alguien sabe quién trajo este concepto, por favor déjenme saber en la cajita de información. Me encantaría darle crédito a la persona que lo hizo o que lo generó. Pero en general es el hecho, ¿verdad?, de que nosotros compartimos en esta comunidad, Hermanas Pandora, nuestros diseños, nuestros gustos. Y es una forma en que nosotros podemos conectar y mostrar nuestra joyería. The general concept is that there's a sisterhood, Pandora Sisters, who actually share designs, jewelry, what we buy, and it's somehow staying connected. So, of course, I always like to have that in mind. Of course, there's sometimes that, might be difficult. Like in my case, for example, you guys know, I have a full-time job, a husband, 2 kids. I have to do breakfast, lunch, dinner, and, pay attention to my job. Plus,
I do record my videos, which I love, but I have to edit them. I have to think about a thumbnail. So many things around them. Plus, I also have Instagram, as you guys know. I do videos on Instagram as well, sharing my pictures, and everything takes time. So I always try to do as much of engagement as I can, but I must admit that sometimes it's difficult. Estaba comentando que, ¿verdad? Yo en mi caso, pues a veces se me hace también difícil porque pues tengo un trabajo que es a tiempo completo, un esposo, 2 hijos, tengo que hacer desayuno, almuerzo, cena, tareas por el menos con el mayor, mis cosas también, aparte pues que claro, tengo este hobby del canal de YouTube que pues grabo, tengo que hacer la foto para el thumbnail, también tengo Instagram donde hago videos y comparto fotos y a veces pues también resulta difícil poder hacer el engagement, ¿verdad? Esa conexión que necesitamos. Pero okay, that's it. All right. So I don't know really how do you wanted me to open this. I guess I would just open them in the order I took them out of the bag. No sé cómo ella quería que lo abriera, pero lo voy a hacer en el orden que las saqué de las bolsitas. So let me start with this one. Empecemos con este. No quisiera romper el lazo. I don't want to break the ribbon. Let's see. Okay. So maybe I can do it this way. This is so exciting. Esto es bien emocionante. Ay, no quiero romperla, pero yo creo que voy a tener que hacerlo. Oh, Riri, you tied this very nicely. Thank you so much, dear. Muchísimas gracias, Riri, de verdad. You are the thoughtful. Tú eres la que realmente piensa en nosotras. Okay, so here is a box. It says Pandora. And I see there's some tape on it, so let me grab my scissors. Let's see, vamos a ver. Oh my God. Oh, this is gorgeous, Riri. You always have the best goodies, the best Pandora goodies. Siempre tú has tenido los mejores cositas de Pandora. Ella tiene unas cosas preciosas, cajas, joyeros. Miren esto. Look at this. I love it. Love, love, love the gold. This is a wallet. Of course, I would love to use it, but I won't use it because I want to conserve it as much as I can. Claro que me gustaría usarla, pero no lo voy a hacer porque quiero preservarla lo más que pueda. ¡Qué bella! Me encanta. Oh, Riri, you're so sweet. Thank you so much. Let's do the next one. Vamos a hacer el próximo. I think it was this one. So, let me open it from the side. Lo voy a abrir del lado, que quiero tratar de no dañar mucho el empaque, el lacito, que me encanta ese color de rosa. I love the glittery pink on the ribbon. And then there's also some confetti from the tissue paper. So let's take a look. Class opener. Oh, Riri, you are so nice. Dice que es para abrir. Vamos a ver. All right, so I'm ready now. Let's take a look. Oh my goodness. Wow, thank you so much. This always come in handy. Ay, muchísimas gracias, Riri. Gracias, gracias, Riri, babe. Qué bello, me encanta. I love it. You see me right here. Hello, hello. Ay, muchísimas gracias, Riri, de verdad. Precioso. Thank you. Okay. All right, so let's now do the last one. Vamos al último paquete, which I know what is it because Riri did send me an email asking me something about this, and I will share with you. Ya yo sé lo que es esto porque Riri me envió un mensajito preguntándome sobre alternativas sobre esto, así que estoy consciente, pero yo le di mi alternativa, pero realmente le dije que lo que ella prefiriera. Así que vamos a ver qué será lo que está aquí. Oh, I love the packaging, Riri. You are so sweet. Okay. So, here we go.
And as you can see, it's a Pandora box. Y como pueden ver, es una cajita de Pandora. So let's take a look. Vamos a ver. And there's a charm in here. Y aquí hay un charm. Miren qué lindo. Oh, that's so sweet, Riri. So sweet. Okay, so let me take it out of here so I can share with you. Déjenme sacarlo de aquí para mostrarle. This charm is called the Link Sisters Heart Split Dangle Charm. Este charm se llama Hermanas Enlazadas, Corazones Split o Partido, colgante, charm de colgante. Y como se imaginarán, yo tengo una parte y aparentemente otra hermana Pandora tendrá la otra parte. I know that Riri sent this charm split to Pandora Panda and also Brooklyn on 8. And I thought that was very thoughtful, so I would never imagine that she was also gonna send one to me. Ella, Riri le envió ya a Pandora Panda y a Brooklyn 08. Ellas son dos hermanas de aquí de YouTube que tienen canal. Y yo nunca me imaginé que ella me la enviaría a mí también. So one of the hearts says sis, this one, and the other one says sister. That's the only difference. Uno de los corazones dice sis, como una abreviación de hermana, de inglés sister, y el otro dice sister. And Riri was kind, and then she asked me which one I prefer, and I said I didn't mind. That was fine with me. Either one, I will be very happy to have it. I'm very honored to have it with me as a representation of the Pandora Sisterhood. Yo le mencioné a ella que yo realmente no tenía preferencia con ninguno de los dos, que yo estaba, ¿verdad? Era un honor para mí tener la mitad de uno y que realmente cualquiera de los dos yo iba a estar bien contenta. And so I got the sis. As you can see, there's a cubic zirconia next to the sis word. And there's like an opening right here. And this opening is where you link the other one. Aquí hay como una abertura y ahí es donde uno realmente uniría la otra parte. So cute. I love the heart. And this is a beautiful detail from Riri, of course. And there's an engraving in the back. It says, I will always have what it says here, a friend. I will always have a friend. En la parte de atrás, ahí en esas letras dice, yo siempre tendré una amiga. And I think there's a little heart on the side. Hay un pequeño corazón al lado. This is so sweet. Of course, I would love to know who else got the other heart, the sister part of it. I guess I will find out eventually. Claro que me gustaría saber quién tiene la otra parte que dice hermana. Me imagino que lo sabré pronto, but I'm so thankful to you, Riri, for this beautiful touch. Me siento bien emocionada, Riri, por haber recibido esta belleza. Fue un detalle maravilloso. Well, guys, that's it for this video. I'm so thankful to you, Riri, for sending me all these goodies. I'm gonna cherish them with all my heart, particularly that charm. It's such a special charm to me. Beautiful moment. I really appreciate you and I will always be grateful. Bueno, eso es todo por este video. Estoy bien agradecida de Riri por haber pensado en mí y enviarme estos detalles tan hermosos. Por supuesto, los voy a atesorar en mi corazón por siempre, sobre todo ese charm que es un toque muy especial de lo que representa nuestra comunidad. Well, so that's it for this video. I hope you enjoyed watching, as I always said, and if you did, please remember to give my video a thumbs up and consider subscribing to my channel. I will really appreciate having you here. Thank you very much for watching. I will see you in the next one. Bye bye. Gracias. Bueno, como siempre les digo, eso es todo por este video y si les gustó, por favor recuerden darle me gusta y consideren suscribirse a mi canal. Me encantaría tenerlos aquí. Hasta la próxima. Bye bye. Gracias.